da prostiš jedna zemlja imade. I ponosna i bosa da prostiš i hladna i gladna i k tomu još da prostiš prkosna od sna. Mnogi su baš poput Maka Dizdara pokušali slučajnom prolazniku, putniku, namjerniku, došljaku, ali i samom sebi, mislima i riječima približiti i dočarati ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu. Komadić zemlje između istoka i zapada, koja je sama po sebi čudo, pa su u njoj i razna čuda moguća. Prije 2 godine sam uradio DNA test. Sam nedavno radila DNA testiranje, pošto mi je to interesantna priča. Pronašlo se da sam 10,7% Skandinava. I ispostavilo se da imam 30% genetike dinarskog porijekla. Za početnike ovo je zemlja 3 konstitutivna naroda. Pa to nigdje ne postoji. Ajmo dalje. Zato i ne čudi da za Bosnu i Hercegovinu kažu da je najbolje čuvana evropska tajna. Znali su to i brojni narodi koji su je vijekovima ranije pohodili, naselili, došli da se ne vrate, svjesni njenog povoljnog geografskog položaja, prirodnih ljepota i blagorodne klime. Prije 2 godine sam bio upravo u selu, dakle došao pradjed prije praktično 125 godina. Zahvaljujući nekim piscima koji su istražili taj period i čak sam našao jednu jako zanimljivu anegdotu za tog pretka koji je praktično u toj knjizi se spominje da je 7 porodica došlo u selo Ratkovac pored Prnjavora, koja je prva naseobina, znači Poljaka na ovom prostoru gdje su oni kupovali svoju zemlju i gledali su da budu što bliže gradovima, znači odnosno gradskim centrima. 120 godina kasnije, drugi Poljak i jedna Amerikanka su po prvi put kročili na hercegovačko tlo, odlučni da tu i ostanu. Aha, a gde? Trebinje nije ni selo, ni metropola. Ono je metafora, san, kako je o njemu zborio Momo Kapor, a baš taj san je do danas java Bartoša Šidlovskog, koji je zajedno sa suprugom Loren Mosli, koja je u kofer put Trebinja spakovala i dašak Teksasa, u ovom gradu sproveo malu, vlastitu revoluciju. Tada smo živjeli u Polskoj i odlučili smo da negdje hoćemo drugo da živimo i da počnemo sa hostelom. Zbog toga da nije bio hostela prije u Trebinju, a lokalizacija Trebinja je baš dobra, zbog toga je među Mostarom i Kotorom i Dubrovnik je blizu i to je bio početak. Kako? Pa polako, kako i sam naziv pomenutog hostela sugeriše, a koji je, kako kažu njegovi vlasnici, proistekao iz ovdašnje administrativne i uopšte često svakodnevne životne prakse, jer Bosna i Hercegovina je na sve to i zemlja koja vam ujedno daje i uzima, koja vas istovremeno privlači i odbija, koja vam muti emocije, zbunjuje i očarava. S Bosnom je kao nekako konfliktivan brak, koji ima puno ljubav i puno se dajemo jedno drugo, ali isto puno nekako kao obračunavamo. Ali kad im dođu gosti i dalje će oni sve izdvajati i napravit će najbolju pitu, najbolju sarmu i spavat će u nekoj sobi u toj kući i oni će biti smješteni tu kao da nije ništa se desilo unutra. I to je zaista interesantno. To mi je nevjerovatno kad ja vidim to svaki dan. Ali kad gledam od emocije, ja ova zemlja puno volim, nema sta, tako da ne mogu se razboliti. Šta se sve kroz vijekove nakupilo u ljudima koji ovdje žive? Pitao se svojevremeno i Meša Selimović. Osjećanje vlastite neodređenosti, tuđe krivice, teške istorije, neizvjesne budućnosti, straha od promjene, želje za dobrotom i humanošću. To su veoma složeni i zamršeni ljudi i teško ih je razrješavati po prvom viđenju i po spoljašnjim utiscima. Ma dobri su, to je fina duša. Mi smo tako gostoprimljivi. Pa pogledaj kako smo mi gostoprimljivi prema strancima kad dođu. I pokazati, i u kuću odvesti, i počastiti.
i puno obrazovani, fini, mladi, pametni ljudi, sve više i više. Veseljaci, dobri domaćini i ne znam, nesvrstani. Ljudi su ovdje žilavi i otporni i to mene pozitivno, nekako su prilagođivi, zna se. A u drugu stranu su ovako zvejoglavi, tvrdoglavi, dosta tvrdoglavi i dosta ponosni. I to nije ni dobro ni loše, nego to je takav je karakter i mislim da vjerovatno se treba i tako da se bude da bi se živio u ova sredina. Kad želiš da živiš u Bosni, moraš da imaš dobre živce, moraš da znaš da dugo sjediš na jednom mjestu i da puno jedeš i piješ i moraš da poštuješ narod ovdje. Velikodušni, ljubazni i snalažljivi isto. U svim tim uslovima su zaista snalažljivi. Možda taj smisao za humor. Mislim, to je već možda neki kliše, ali zaista i danas doživljam kao da se mene to jako zviča, taj smisao za crni humor, a najviše zbog toga pošto nisu to vicevi ili nisu to šalovi na račun drugih, nego najviše na račun sam sebi. Znaš, mi kad volimo, kad mrzimo, onda je to... mrzimo. Ima ova zemlja svoje prednosti i mane, ali svakako i samo svoje karakterne crte. Jeste li još negdje čuli za strašnu opasnost kakva je promaja? Tu, samo jednu od pojava koja u Bosni i Hercegovini plaši i mlade i stare, taj poziv na uzbunu, razlog razmirica i sukoba, koji van okvira ove zemlje često nema ni naziv, ni smisao. Da vam kažem, mene je promaja asocira na mamu i tatu. Oni su se bojali promaje, vas da zatvaraj vrata. Međutim, ostalo je to u meni. Ali ja zatvaram vrata da mi ne lupaju. Jer mi lupaju, a ne da bi meni zdravlju naškodilo, ne vjerujem. Ne. Ne, iako na kraju kad te stalno ljudi tamo kao kaže, počeo sam da ne izlazim van kući sa mokrom kosom. Tu u Španiju je baš normalno, mislim, kupa se, ide za sada kao je pasi, pere košu u nedelju i ne izlazi, znaš, kao nemoj da te uhvata, nešto vidiš, promalja. Smijala sam se puno promaje, jesam se smijala tome, jer to kod nas ne postoji, ali ja sad sam postala jako osjetljiva na promaju i smijem se tome i ne znam tačno na kojoj osnovi to funkcioniše. Da li ima neke bakterije ili viruse s kojima sam se zaražila ili je zaista klima drugačija ili sam prosto podlega propagandi, ne znam, ali ta dimenzija postoji, da. Ne znam šta je to. Da. Ima air, ima wind, ali šta je da ljudi boje, ne znam. Zašto? Ne. Ne, ali uz ovu trajnu propagandu od 7 godina ovdje počeo sam zatvarati prozore, isto integrisao sam se ovdje u društvu. Ne se plašim, ne. Mislim, da i dalje izađem s mokrom kosom. Uzrok svih nedaća u Bosni, uzrok smrti broj 1 je propuh i nenošenje, ne znam, u kući papuča. Mnoštvo vjera i nacija, različitih pripadnosti, onih koji vjeruju u višu silu koju zazivaju svojim imenom, ali i čistokrvnih ateista, ljudi koji se uzdaju samo u svojih 10 prstiju i vlastiti rad i znoj, pa sve do onih koji više nikome ni u šta ne vjeruju. Svi su oni neizbrisiv dio ove zemlje, jer tako vam je to u Bosni i Hercegovini, gdje je kovitlac različitih uticaja, želja i ambicija obilježio brojne pređašnje generacije, ali i one koje tek dolaze. Svaki stranac i pripadnik nacionalne manjine ovdje je donio nešto svoje, kako bi pečat vlastite osobnosti utkao u milje ovog podneblja, njegovih kaldrma, zidina i odjeka kroz vrijeme. Generalno, romska kultura i tradicija je vrlo šarolika. Iz razloga mi smo narod koji je veselog duha, mi smo narod koji je poznat po dobroj muzici, mi smo narod koji je poznat
po jako dobroj hrani. Zapravo bili i Romi taj narod koji je donio biber na Balkan. Čak je priča da su recimo krompir da su donijeli, na primjer, Česi u ovoj području i to sasvim slučajno donoseći mladice voćki zabodene u gomolj krompira. Pa dovoljno je pogledati samo oko s ove terase, pogledati na centar Sarajeva i sve je jasno. Mislim da tu ne treba sad nešto pretjerano pričati. Sva ova stara austrougarska gradnja, zna se odakle je, tramvaj znamo odakle je, od muzeja pa ne znam pa nadalje. Znači sva, i hajmo reći katastarske čestice, sve to još od austrougarske monarhije koja je opet ovdje dovela neki, hajmo reći, red. Mislim, možda se neko neće složiti sa mnom, ali to je činjenica. I tad smo bili dio svijeta. Prvi fudbal koji je donesen u Mostar je donio Jevrej Lahiner. Prva žena koja je auto vozila, gospođo Atijas, je bila Mostarka. Modistica šešire koja je pravila bila je Jevrejka prva. Profesorice na gimnaziji, dvije sestre isto su u to davno nekad. Tako da stvarno ostavljeno je puno traga. Nesporno je da će trag na svakoga ko makar samo posjeti Bosnu i Hercegovinu ostaviti prirodne ljepote kojima ova zemlja obiluje. Bogatstvo njenih voda i planina, njenih plodnih polja i njen škrti kamen na kojem je ipak život pronašao put, odavno se dijeljenjem umnožava. Mada čini se da taj potencijal nije dovoljno iskorišten, a nerijetko i okrenut protiv sebe. Imamo super poziciju, hajmo reći geografsku. Ali šta ostalo? Mislim, svaka zemlja ima i planine i rijeke, mislim, ako ćemo o tome pričati, samo što su kod nas prljave, u Češkoj nisu. To je razlog. Mi smo prljavi. Možda je to specifično da smo prljavi, jebi ga. Priroda je zaista divna, ali ponekad na nekim mjestima ima toliko smeća da i svi kažu da, ili svi su ponosni na ljepotu bosanske prirode, ali ipak onda ima tu smeća. Mislim, ta nepažljivost ili ta nepažljivost ili nečuvanje javnih mjesta, to mene možda malo upitno ili mislim da se to ili to bi željela promijeniti. Priroda je ovdje divna, znači to nema, ali hrana je recimo nešto izuzetno, sigurno, jer hrana je miks raznih kultura i pogotovo u Prnjavoru što možete praktično da okusite nešto što nigdje ne možete. I onda je to jako dobar pokazatelj kako miks tih kultura samo unapređuje. Moram birati. Da, a onda znači pita, sarma, ćevap. Teško. Teško. Možda pita. Možda pita jest. Možda sežanica, da. Razne pite. Sirnice, krompiruše, zeljenica, burek. Sve tri. Ali ako baš moram birati, mislim da je sarma onda ili japrak. A kako se zove pita sa sirom? Ovdje ili? Ovdje. Sirnica, ali ako kažem burek sa sirom, onda bi dobio deportaciju odmah. Ovo i život nam odgovara, mislim. Da. Možda ponekad je previše stvari o kojih ne možeš da planiraš, nekih drugih stvari, ali uglavnom ljudi su super i uvijek je sunčano. Ima sunca, ima kafa, ima svježa hrana, ima prijatelji i to je sve da ima ovaj život na ulici kad izađeš i možeš da ideš svugde, pa to je super. Volimo ovdje. Kaže se da hercegovački ters nema nikakvog smisla bez bosanskog sabura. Kada na sve to dodamo merak. Ljudi dođu pa sjednu, pa popiju, pa večeraju, evo to je negdje merak možda. Daj mi stomanak, ajmo, idemo. Sardirnika. I sevdah. Ovdje je nemoguće ne pasti u sevdah. Nastaje ta samo ovoj zemlji poznata duboka emocija, ta samo
njena dimenzija duše, ta samo njoj svojstvena melanholija, ta sestra američkog bluza, koja Bosni i Hercegovini daje odlike, skoro pa živog bića. Moja prva asocijacija je kameleon, pošto kameleon ako hoće nekoga da privlače, onda promeni svoje boje u baš neke žive boje, u baš neke privlačne, atraktivne boje. A mislim da Bosna i Hercegovina može biti jako atraktivna zemlja, ali istovremeno mene asocijacija kameleon je da to je neko biće ili neki reptil koji tu sjede na drvetu, a ne pomjera se. Tako da ponekad se onda može pitati je li još živ, je li uopće bio neki pokret, je li se pomjerao i isto tako za Bosnu i Hercegovinu. Kornjača. Ima nešto u tome, znači jež jako slatka životinja, onako vola bi da je maziš, možda možeš malo ponjušći, ali ima ove bodlje kojim će jasno pokazati svoje granice. Ja nekako doživim Bosnu i ljudi ovdje tako. Da bi bila osoba, definitivno bi bilo žensko. Bi bila majka, bi bilo kao majke srednjih godinama. Ovako moćna, jaka, odlučna, ali pekorsna i ponosna definitivno. Vola bi da je Bosna i Hercegovina ljudsko biće. A osobine da ima kao 10 Božjih zapovijesti. Možda su neki rekli da je mitološko biće kao Kerber, ne znam. Hajmo reći da je ko pas, da je vjerna nekako ovim našim prostorima, da voli ovu BiH, da je odana i pametna. Hajde, nek bude pas. Možda bi bila konj. Onako jedan dobar brdski konj koji je jak, ako vitalan, dobar, ali malo poglup. Možda je to pregrubo, možda nije, ne znam. Oni koji vole konje shvatit će. Viđena izvana i bez ljubavi, Bosna je gruba i teška. Viđena iznutra i sa ljubavlju koju zaslužuje, ona je ljudski bogata, iako u sebi nesaznana potpuno. Saznaćeš je kroz njen koloplet nasljeđa, istorije, životnog iskustva, kroz njene mirise, okuse, kroz njenu muziku. Ja volim etno muzike, često slušam, ali od ovih modernih isto slušam Dubiozu kolektiv, slušam SARS, koji su iz Srbije inače, slušam, ne znam, isto od Šabana, isto tako, isto kombinacije. Otvoren sam za različite žanrove. Ja mislim da najviše pjesme pamtim od Zabranjeno pušenje. A ja mislim da i prvu pjesmu koju sam slušala od Zabranjeno pušenje je bilo S one strane ulice, stanuje djevojčice. A mene ta pjesma jako okrutna ili brutalno opisuje kako su djevojke s druge strane ulice nedostupne ili nikad neću obratiti pažnju tom momku o čemu je reč u pjesmu. Like zabranjeno pušenje i hladno pivo. Oh, hladno pivo is not really Yugoslavian rock, but yeah. I riblja čorba. I riblja čorba, to je najbolje zvuk. Super je mood. Ima anegdota s pjesmom. Kao moja žena i ja uvijek smo se sesali oko neku pjesmu, to je kao Čuda jada iz Mostara grada, jel, kao taj Jahmo i Biva, jel, kao. Tako da nekli to je posto šala za nas, kao šala pjesma među nas. Gdje pivo? U Bosni i Hercegovini je, kažu, samo smrt izvjesna. Znam samo da imamo već grobnicu da ću ovdje umrijeti. Za sve ostalo ne zna se tačno šta nosi dan, a šta će donijeti noć. Moraš imati opciju B. U Bosni opcija B mora postojati. Ipak, taj osjećaj pripadnosti, ta uzajamna ljubav čovjeka iz zemlje, čini Bosnu i Hercegovinu majkom i najboljom dadiljom za mnoge.
Nebitno da li su ovdje rođeni, odakle su im preci ili su samo u jednom momentu odlučili dijeliti sudbinu ovog podneblja i njegovih ljudi. Mislim da je jedno i drugo. Definitivno kao Bosanac, definitivno kao Bosanac. Uvijek sam živio u Bosni, nisam nikad imao prilika da živim duže vremena u Hercegovini. Meni Hercegovina isto prelijepa, ali imam dublje kao povezanost sa Bosnije, čak i bih rekao sa Krajine nekako taj. Krajišnik ljudi. Da, to je uvijek se vrtim u taj nekako. Ja sam iz severa, pa mislim da sam više kao Bosanac, ali hoću da živim tamo gdje je toplo. Znači u Hercegovini. Dakle, Hercegovka. Da. Ja ne želim da se deklarišem kao ostao, ja sam neko ko je pripadnik romske nacionalne manjine i koji je ponosan na to što je tog porijekla. Ja sam ponosna što sam građanin Bosne i Hercegovine. Ja sam, čovjek što smije da živi u Bosni. Jer sve ovo je Bosna i Hercegovina. Sve ovo je zemlja za nas.